Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, tuturo naman namin sa inyo kung paano gumawa ng GCash account gamit ang inyong mobile phone. So, simulan natin. Para sa first step guys, kailangan nyo munang i-download ang GCash. Punta kayo sa Play Store. And then guys, dito sa search bar, type nyo yung GCash. And then guys, kailangan nyong i-install yan sa inyong mobile phone. Sa akin guys, na-download ko na yung GCash, i-open ko na lang. So open nyo guys yung GCash after nyo ma-download. And then, hihingi siya guys ng permission. So okay nyo lang. After that guys, ilalagay nyo dito yung inyong mobile phone number. And then, pag okay na guys, nailagay nyo na yung inyong mobile number, tap nyo lang yung next. And then, tap nyo tong send code. And then, hintayin nyo lang guys. So, after nun guys, makaka-receive kayo ng text galing sa GCash para dun sa inyong authentication code. So, open nyo lang yung text guys. And then, i-copy nyo guys yung code or OTP. Pag na-copy nyo na guys, paste nyo lang dito. So, hindi ko siya may copy guys. Kaya, ita-type ko na lang manually dito. And then guys, after nyo malagay yung code, tap nyo naman tong new account. And then dito guys, ipilapan nyo yung form na ibinigay ni GCash. Dito guys, personal information. Type nyo yung first name nyo. And then, yung middle initial. Ngayon guys, kung wala kayong middle initial, tap nyo tong I do not have a middle name. And then, type nyo yung last name nyo, birth date. And then guys, yung email address nyo. Then guys, yung nationality, Filipino. And then dito guys, yung source of funds nyo. Pipili lang kayo dyan guys. Pero for this tutorial, pipili natin tong cash on hand. Pwede rin kayong pumili ng iba, depende dun sa kung ano yung pinagkakakitaan nyo. Then dito guys, yung address nyo. And then dito guys, yung permanent address nyo. Ngayon, kung parehas lang naman yung permanent address nyo tsaka yung current address na nilagay nyo, tap nyo lang tong same as current address para hindi na kayo mag-double filled up. And then dito guys, kung meron kayong referral code, pwede nyo ilagay dito. Then after nyo mapilapan yung form ni GCash, tap nyo na tong next. And then dito guys, i-review nyo yung inyong information. Make sure nyo guys na yung mga information dito na nilagay ninyo is kaparehas dun sa ID na gagamitin ninyo kapag i-verify nyo ang inyong GCash. Then after nyo guys na ma-review, tap nyo na tong confirm. And dito guys, magsaset na kayo ng 4-digit MPIN ninyo. So kayo nang bahala guys kung anong gusto nyong MPIN. Then after nyo ma-type guys, tap nyo tong I agree to the terms and conditions stated above. And then after that, tap nyo na yung next. And then, mag-login na kayo guys. Tap nyo tong go to login. So after nyo guys, may tap yung login, hihingi ulit guys ang GCash ng authentication o OTP. Check nyo yung inbox nyo and then kopyain nyo yung code na sinend ng GCash. And then type nyo dito. And then tap nyo yung submit. And then, yun na guys, nakagawa na tayo ng GCash account. So, kung check nyo yung inyong profile, makapansin nyo guys, hindi pa tayo fully verified. Basic level pa lang. So, ibig sabihin nun, hindi pa tayo makakapag-send ng pera sa mga gusto nating pag-sendan. Gagawa ulit kami guys ng part 2 ng tutorial na ito kung saan tuturo naman namin sa inyo kung paano i-verify yung inyong GCash account. Kung gusto nyo guys ng part 2, comment nyo lang part 2 para ganaan kami gumawa ng part 2 ng tutorial na ito. So, yun lang guys for today's video. Sana matutunan tayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas na mga video. Salamat guys sa panonood. Ingat kayo.